ईरान अमरीका जंग का मुस्तकबिल क्या है? ईरान अमरीका मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद, दूसरा दौर मुनक्किब ना होने के बाद अब क्या सिचुएशन चल रही है? इक़्तिदार के ऐवानों में क्या खुफिया बातें हो रही हैं? और सबसे बढ़कर ईरान और अमरीका इस वक्त दोनों क्या सोच रहे हैं, किस पॉइंट पर पहुंचेंगे, सारी तफसीलात लेके आज आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अरसलान, आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुए हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ईरान अमरीका जो टेंशन है इस हवाले से कोई भी नई अपडेट हो वो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जनाब शुरुआत करते हैं कि पिछले चंद घंटों में जो अपडेट्स हो चुकी हैं उनको लेके ये तो आप तमाम लोगों को मालूम हो गया होगा, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान पहुंचना था ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं पहुंचे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से कोई खातर खा रिस्पांस ना होने की वजह से या ईरान की तरफ से कोई मस्बत रिस्पांस ना होने की वजह से अमरीकी नायब सदर का दौरा जो है वो मौखर किया गया है। इसके बाद जब से जेडी वेंस का पाकिस्तान का दौरा मौखर हुआ है उसके बाद से हमें ईरानी साइड से भी कुछ तलखी नजर आ रही है और दूसरी तरफ सदर ट्रंप जो हैं वो भी अगेन जंग की बातों पर आ गए हैं। ऑल्दो कि उन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब आसिफ मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा कि उनकी रिक्वेस्ट पे, यानी कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो ट्रंप ने सीज फायर, जंग बंदी ईरान के साथ जो थी उसको बढ़ा दिया जब तक ईरान कोई मस्बत जवाब नहीं देता तब तक। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप जो है वो सख्त बातें कर रहे हैं। आप आबना हुर्मस के ऊपर देखें तो अमरीकी नाकाबंदी जो है वो स्टिल मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर चुके हैं कि अमरीकी नाकाबंदी आबना हुर्मस से नहीं हटाई जाएगी, जबकि जो पाकिस्तान है, जो मेडिएटर है, सालिस है, हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप तक ये बात पहुंचाई थी कि जनाब ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के दरमियान जो हर्डल है, जो रुकावट हायल हो रही है, वो अमरीकी नाकाबंदी है आबनाए हुर्मस के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर साहब को इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि वो इस चीज के ऊपर गौर करेंगे और हो सकता है कि उनका ये फैसला बदल दिया जाए। लेकिन आबनाए हुर्मस के ऊपर ईरान के एक बहरी जहाज को निशाना बनाकर, उसके अमले को यरगमाल बनाकर और फिर अभी तक ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रख के डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुज़ाकरात के अमल को सबूताज करने की एक कामयाब कोशिश की। कामयाब इसलिए कि उनका ये वार चल गया और इस वक्त जो है वो ईरान अमरीका मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। दोनों मुमालिक की तरफ से सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो हमेशा की तरह अपना किरदार अदा कर रहा है, दोनों मुमालिक के दरमियान पैगाम रसानी का किरदार भी कर रहा है, दोनों मुमालिक के दरमियान जो है वो सालसी करवाने की भी भरपूर कोशिश कर रहा है। ये हालात किस तरफ जाएंगे? क्या आइंदा आने वाले दिनों में जंग दोबारा शुरू हो सकती है? मेरे तज्जिए के मुताबिक और जो हालात हैं उनके मुताबिक ये जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। ना ही ईरान और ना ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को दोबारा शुरू करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। दोनों इस जंग में अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हैं। अमरीकी फौज का जो बजट है इस साल, उनकी तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स की, उस खबर के मुताबिक अमरीका के पास अमरीकी मिसाइल की कमी हो गई है। अमरीकी फौज को मिसाइल की कमी का सामना है क्योंकि ईरान के ऊपर बेदरेग मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से अमरीकी फौज को अब मिसाइल्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, और दूसरी तरफ अगर हम ईरान को देखें तो ईरान अपनी ताकत से ज्यादा, आप यूं कह लें, मैं ये अल्फाज बयान करूंगा कि ईरान अपनी औकात से बढ़ के इस जंग में अमरीका के सामने डटा रहा है और ये ईरान की कामयाबी है कि वो अमरीका के सामने डटा रहा। उसके पास वसाइल कम थे, उसके पास हथियार कम थे, उसके पास फौज कम थी, लेकिन उनके पास जज्बा था, हिम्मत थी और वो अमरीका के सामने डटे रहे। यही चीज का नतीजा है कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए टेबल पर आने पर तैयार हुआ था, कि ईरान डट गया था, ईरान शिकस्त नहीं मान रहा था। और अगर अमरीकी फौज ये जंग जीत गई होती और बड़ी वाज़े अक्सरियत के साथ ये जंग जीत गई होती तो कभी भी ईरान जो है वो टेबल के ऊपर नहीं आता। ईरान को टेबल पे लाने की जरूरत ही पेश ना आती अगर अमरीकी ये जंग जीत गए होते। टेबल पर आने का मतलब है कि दोनों पार्टीज इक्वल हैं, ठीक है।
اس کا مطلب ہے کہ نہ امریکہ یہ جنگ جیتا ہے اور نہ ہی ایران یہ جنگ ہارا ہے. ٹھیک ہے, دونوں ممالک کے درمیان یہ چیز ہے. اب دونوں ممالک کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر جناب فی الوقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ یعنی آئندہ آنے والا کوئی ایک ہفتہ یا یہ ویکینڈ جو ہے, ابھی دونوں طرف سے سخت بیانات دیے جائیں گے. ایران کی طرف سے تو سخت بیانات دیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کیا, اس کے عملے کو یرغمال بنایا, اور اس وقت جو ایرانی بندرگاہیں ہیں ان کی ناکہ بندی جو ہے وہ امریکی فوجیں کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ایران کے وزیر خارجہ کو دیکھ لیں, ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان کو دیکھ لیں, وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ مذاکرات کے دوسرے دور میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ایرانی جہاز کو نشانہ بنا کر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عملے کو یرغمال بنایا گیا وہ ایک ایکٹ آف وار تھا, یعنی کہ وہ ایک جنگی قدم تھا جو امریکہ نے ایران کے خلاف اٹھایا. لیکن اس کے باوجود ایران نے امریکہ کے خلاف ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا. یہاں پر ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو بتائیں کہ آج آبنہ ہرمز پر دو جہازوں نے گزرنے کی کوشش کی جن کو پاسداران انقلاب یعنی جو ایرانی انقلابی فورس ہے انہوں نے دونوں بحری جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس کا مطلب ہے کہ ایران جب تک امریکی ناکہ بندیاں ختم نہیں ہوں گی ایران بھی آبنہ ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا. اور یہ وہ ہتھیار ہے جو صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ کئی ممالک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے. پاکستان اس میں شامل ہے. ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں, پیٹرول کی پرائسز ہمارے سامنے ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن ہمارے سامنے ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, جو ہمارے تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ٹرانسپورٹ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ جس لاس سے جس نقصان سے گزر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ صرف ابھی پاکستان کی بات ہے, چین جیسی بڑی معیشت جو ہے وہ بھی اس نقصان سے گزر رہی ہے. اور ہتھیار کیا ہے ایران کے پاس؟ صرف اور صرف آبنہ ہرمز. میں ہمیشہ جب سے یہ صورتحال بنی ہے میں کہتا ہوں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار سے بھی خطرناک ایک ہتھیار تھا جو ایران نے اس جنگ میں استعمال کیا ہے, پہلے کبھی استعمال نہیں کیا, اور وہ تھا ایران کی آبنہ ہرمز کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا. اور امریکہ اس وقت مذاکرات کے حوالے سے اس لیے ایران سے شکست کھا رہا ہے کیونکہ ایران کے اندر ظاہری سی بات ہے ان کی قیادت کا فقدان ہے. ابھی جو ان کی اعلیٰ قیادت تھی اس کے بحران کو, اس کی جگہ کو, اس کی سپیس کو فل کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, ابھی ان کے پاس اعلیٰ قیادت نہیں ہے, فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے ایران کے پاس, اس لیے ایران ان مذاکرات کے اندر کسی حتمی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ رہا. اور یہ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان تھا جو انہوں نے اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا کر کیا تھا. آئندہ آنے والے دنوں میں فی الوقت تو یہ اسی طرح کے کچھ سخت بیانات ہوں گے, کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا, ڈائریکٹ حملہ ہم جسے کہتے ہیں میزائل حملہ, یا آپ یوں کہہ لیں کہ فائٹر جیٹس کے ذریعے کوئی حملہ, اس طرح کی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئے گی. لیکن ہوپ سو اس ویکینڈ تک جو ہے وہ ایران کو دوبارہ جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں ان سے ایک مرتبہ پھر ایران کو ٹیبل پر لانے میں آسانی ہوگی. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ اپڈیٹس کے لیے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اپڈیٹ فوری آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.